ओम शांति 9 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे बाबा तुम मानकु ज्ञान रत्न देवा पई आसीछंती। तुम मानकु जहा भी सुनाउछंती बा बुझाउछंती ताहा ही हेउछि ज्ञान। एही ज्ञान रत्न ज्ञान सागरंक व्यतीत अन्य केही देई परिबे नाही। बाबा तुम मानकु ज्ञान रत्न देवा पई आसीछंती। तुम मानकु जहा भी सुनाउछंती बा बुझाउछंती ताहा ही हेउछि ज्ञान। एही ज्ञान रत्न ज्ञान सागरंक व्यतीत अन्य केही देई परिबे नाही। प्रश्न आत्मार महत्व कम हेबार मुख्य कारण कौन? आत्मार महत्व कम हेबार मुख्य कारण कौन? उत्तर विकार गुड़िकर खाद मिसिबा कारणरू ही आत्मार महत्व कम होई जाइछि। जेपरि सुनारे खाद मिसाई अलंकार तैयारी करूछंती सेथिपाई ताहार मूल्य कम होई जाउछि। सेहिपरि आत्मा जे कि असली सुना अटे सेथिरे जेतेबेले अपवित्रतार खाद मिसुछि सेतेबेले तार मूल्य कम होई जाउछि। वर्तमान समयरे तम प्रधान आत्मार कौनसी मूल्य नाही, शरीरर मध्य किछि मूल्य नाही। एबे तुमर आत्मा एवं शरीर उभय जोगबल द्वारा मूल्यवान हेउछि। गीत यह कौन आज आया सबेरे सबेरे। ओम शांति। मधुर आत्मिक रुहानी संतान मानकु बाबा बसी बुझाउछंती एवं बाबा को मने पकाइबार उपाय मध्य बताउछंती। संतान माने बसिछंती। संतान मानकर हृदय रे अछि जे शिव भोला बाबा आसीछंती। धरिनिय अध घंटा शांति रे बसी जाउछंती, कथा कहु नाहंती। तेबे तुम मानक अंतरात्मा कहिब जे शिव बाबा किछि कुहंतु। जानिछ शिव बाबा ब्रह्मा बाबांक भ्रुकुटी रे विराजमान अछंती किंतु कथा कहु नाहंती। एहा मध्य तुम मानकर याद्र यात्रा अटे ना। बुद्धि रे शिव बाबा ही मने अछंती। मन भितरे भाबुछ जे बाबा किछि कुहंतु, ज्ञान रत्न दियंतु। बाबा तुम मानकु ज्ञान रत्न देबाकु ही आसुछंती। से ज्ञानर सागर अटंती ना। कहउछंती संतान माने देही अभिमानी होई रुह, बाबा को याद कर, एहा हेउछि ज्ञान। बाबा कहउछंती एही ड्रामार चक्र को, सीढ़ीर चित्र को एवं बाबा को याद कर, एहा ही हेउछि ज्ञान। बाबा जहा किछि बुझाउछंती ताहाकु ज्ञान कहा जाउछि। याद्र यात्रा विषय रे मध्य बुझाउछंती, एहा सब हेउछि ज्ञान रत्न। बाबा जोगयुक्त रहिबा पई जहा बुझाउछंती एही रत्न बहुत भल अटे। बाबा कहउछंती निजर 84 जन्म को मने पकाओ। तुमे माने पवित्र अवस्था रे आसीथिल, पुनः पवित्र होई घर को जीवाकु हेबो, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबाकु हेबो एवं बाबांक ठारू संपूर्ण संपत्ति नेबाकु हेबो। ताहा सेतेबेले मिलिबो जेतेबेले आत्मा जोगर बल द्वारा सतो प्रधान होइछिबो। एही अक्षर बहुत महत्वपूर्ण अटे, नोट करिबा दरकार। आत्मा रे ही धारणा होई थाए। एही शरीर तो अंग प्रत्यंगर सम्मिश्रण अटे जहा विनाश होई जाउछि। संस्कार भल बा खराब आत्मा रे ही भरी जाई थाए। बाबांक भितरे मध्य सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञानर संस्कार भरी रहिछि। सेथिपाई तांको नॉलेजफुल बा ज्ञानर भंडार कुहा जाउछि। बाबा यथार्थ रूपे बुझाउछंती 84 चक्र बिल्कुल सहज। एबे 84 चक्र पूर्ण होईछि। एबे आत्मा मानकु बाबांक पाखकु फेरी जीवाकु हेबो। महिला आत्मा तो सेठाकु जाई परिबो नाही। जेबे तुमर आत्मा पवित्र होई जिवो सेतेबेले पुणी एही शरीर छाड़ी चली जिवो। पवित्र शरीर तो एठारे मिली परिबो नाही। एही शरीर पुरुणा जोता सदृश। एथिरु वैराग्य आसी चलीछि।
आत्मा को एबे पवित्र होई पुणी भविष्यतरे पवित्र शरीर नेबाकू हेबो। सत्य जुगरे आम मानकर आत्मा एवं शरीर उभय पवित्र थिला। एबे तुम मानकर आत्मा अपवित्र होई जाइछि, तेणु शरीर मध्य अपवित्र। जेमिति सुना सेमिति अलंकार। सरकार मध्य कहुछि सस्ता सुनार गहना पिंध, तार मूल्य मध्य कम। एबे तुमर आत्मार मूल्य मध्य कम होई जाइछि। सेठारे तुम मानकर आत्मार केते मूल्य रहुछि? सतो प्रधान थाए ना, एबे हेउछि तम प्रधान। खाद मिसिछि, कौनसी कामर नुही। सेठारे आत्मा पवित्र रहिबो, तेणु बहुत मूल्य रहिबो। एबे 9 क्यारेट होई जाइछि, तेणु किछि मूल्य नाही। सेथिपाई बाबा कहुछन्ति आत्मा को पवित्र कराओ, तेबे पवित्र शरीर मध्य मिलिबो। एही ज्ञान आउ केही देई परिबे नाही। बाबा ही कहुछन्ति मामेकम याद करो। एकथा श्रीकृष्ण किपरि कहिबे? से तो देहधारी अटंती ना। बाबा कहुछन्ति निजको आत्मा भाबी मते मने पकाओ, कौनसी देहधारी को मने पकाओ नाही। एबे तुमे माने बुझुछ, तेणु पुणी अन्य मानकु बुझाइबाकू हेबो। शिव बाबा हेउछन्ति निराकार, तांकर जन्म अलौकिक अटे। तुम मानकु मध्य अलौकिक जन्म देउछन्ति। अलौकिक बाबा अलौकिक संतान, लौकिक पारलौकिक एवं अलौकिक कुहा जाउछि। तुम संतान मानकु अलौकिक जन्म मिलुछि। बाबा तुम मानकु पोष्य करी संपत्ति देउछन्ति। तुमे माने जानिछ आम ब्राह्मण मानकर मध्य अलौकिक जन्म अटे। अलौकिक बाबांक ठारू अलौकिक संपत्ति मिलुछि। ब्रह्मा कुमार कुमारी मानक व्यतीत अन्य केही स्वर्गर मालिक होई परिबे नाही। मनुष्य किछि भी बुझु नाहंती। बाबा तुम मानकु केते बुझाउछन्ति। आत्मा जिए अपवित्र होई जाइछि, ताहा बाबांक स्मृति व्यतीत पवित्र होई परिबो नाही। स्मृति रे न रहिले खाद रहिजिबो, पवित्र होई परिबो नाही। पुणी दंड भोगिबाकू पड़िबो। सारा दुनियार मनुष्य आत्मा मानकू पवित्र होई घर को फेरी जिबाकू हेबो। शरीर तो जीव नाही। बाबा कहुछन्ति निजको आत्मा भाबिबा केते कष्टकर। कर्मधंदा समय रे आत्मिक स्थिति रही न थाए। बाबा कहुछन्ति जदि निजको आत्मा भाबु नाह, तेबे शिव बाबांकु तो याद कर। धंदा आदि करी एही परिश्रम कर जे मु आत्मा एही शरीर द्वारा काम करुछि। मु आत्मा ही शिव बाबांकु मने पकाउछि। आत्मा ही प्रथमे प्रथमे पवित्र थिला, एबे पुणी ताकू पवित्र हेबाकू हेबो। एहा हेउछि परिश्रम। एथिरे जबरदस्त रोजगार हेउछि। एठारे जेते बड़ साहुकार भी हुअन्तु, सेमानक पाखरे अरब खरब रही थाउ, किंतु आंतरिक सुख नाही। समस्तंक मुंड उपरे दुख अछि। आजी बड़ बड़ राजा प्रेसिडेंट आदि अछंती, काली तांकु मारी देउछंती। बिलातरे कौन कौन सबु हेउछि? साहुकार मानक उपरे राजा मानक उपरे समस्या आसी जाउछि। एठारे जेउ राजा माने थिले सेमाने प्रजा होई जाइछंती। राजा मानक उपरे प्रजा मानकर राज्य होई गलानी। ड्रामा रे एही परि निर्धार्य रहिछि। शेष बेलकू एही अवस्था होई जाई थाए। परस्पर मध्यरे बहुत लड़ाई करिवे। तुमे माने जानिछ कल्प पूर्वरु मध्य एही परि होइथिला। तुमे माने गुप्त बेसरे दिल वा जान, सीख वा प्रेम द्वारा अर्थात मन प्राण द्वारा निजर हराइथिबा राज्य नेउछ। तुम मानकु ही परिचय मिलिछि। आमे तो मालिक थिलु, सूर्यवंशी देवता थिलु। एबे पुणी सही परि हेबा पाई पुरुषार्थ करुछु। काहेकि ना एठारे तुमे माने सत्यनारायणकर कथा शुणुछ। बाबांक द्वारा आमे नररु नारायण किपरि हेबु। बाबा आसी राजयोग शिखाउछन्ति। भक्ति मार्गरे एहाकू केही शिखाई पारिबे नाही। कौनसी मनुष्य को बाप शिक्षक गुरु कुहा जीव नाही। भक्ति रे केते पुराण कहानी सुनाउछन्ति। एबे तुम मानकू 21 जन्म विश्राम पाइबा पाई पवित्र तो निश्चित हेबाकू पड़िबो।
बाबा कहउछंती निजको आत्मा भाव अधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी होई रहुछ एबे देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो। ड्रामा अनुसार एबे पुराणा दुनिया को बदलाई नुआ करिबाकू हेबो। दुनिया तो एक अटे पुराणा दुनिया रु पुणी नुआ हेबो। नुआ दुनिया रे नुआ भारत थिला तेणु सेठारे देवी देवता माने थिले। तुमे जानिछ राजधानी मध्य जमुना कूଳରେ थिला जहाकू परिस्तान मध्य कहूथिले। सेठारे प्राकृतिक सौंदर्य रही थाए। आत्मा पवित्र होई गले पवित्र आत्मा को शरीर मध्य पवित्र मिली थाए। बाबा कहउछंती मु आसी तुम मानकू सुंदर देवी देवता कराउछि। तुमे संतान माने निजर जांच कर मो पाखरे कौनसी अवगुण तो नाही। बाबांक स्मृति रे रहुछि। पाठ मध्य पढ़िबाकू हेबो। एहा बहुत श्रेष्ठ पाठ पढ़ा। गोटिए ही पाठ पढ़ा से पाठ पढ़ारे तो केते प्रकारर पुस्तक पढ़ुछंती। एही पाठ पढ़ा हेउछि सर्वोच्च। शिक्षक मध्य हेउछंती सर्वोच्च शिव बाबा। एपरि नुहे जे शिव बाबा एही दुनियार मालिक अटंती। विश्वर मालिक तो तुमे माने हेउछ ना। केते नुआ नुआ गुह्य कथा बाबा तुम मानकू सुनाउछंती। मनुष्य बुझुछंती जे परमात्मा सृष्टिर मालिक अटंती। बाबा बुझाउछंती मधुर संतान माने मो एही सृष्टिर मालिक नुहे। तुमे माने मालिक होई थाओ पुणी राज्य हराई थाओ पुणी बाबा आसी विश्वर मालिक कराई थांती। एही दुनिया को ही विश्व कहा जाउछि। मूलवतन अथवा सूक्ष्म वतनर कथा नुहे। मूलवतनरु तुमे माने एठाकू आसी 84 जन्मर चक्र लगाउछ पुणी बाबा को आसीबाकू पड़ुछि। एबे पुणी तुम मानकू पुरुषार्थ कराउछंती सही प्रालब्ध पाइबा पाई जहा तुमे माने हराइछ। एहा हार जित्र खेल अटे ना। एही रावण राज्य खलास होई जिवो। बाबा केते सहज युक्ति बुझाउछंती। बाबा निजे बसी पढ़ाउछंती। सेठारे मनुष्य मनुष्य को पढ़ाउछंती। तुमे माने मध्य मनुष्य अट किंतु बाबा तुम मानकू बसी पढ़ाउछंती। पाठ पढ़ार संस्कार आत्मा रे ही रही थाए। एबे तुमे माने बहुत ज्ञानवान होइछ। दुनिया रे सबु हेला भक्तिर ज्ञान। रोजगार पाई मध्य ज्ञान रहिछि। शास्त्रर ज्ञान मध्य रहिछि। एहा हेउछि आत्मिक ज्ञान। तुम आत्मा को रूहानी बाबा बसी ज्ञान सुनाउछंती। 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य तुमे माने सुनिथिल। सारा मनुष्य सृष्टि रे एपरि केही केबे पढ़ाई नथिबे। एकथा काहाकू हेले जणा नाही ईश्वर किपरि पढ़ाई थांती। तुमे संतान माने जानुछ एही पाठ पढ़ा द्वारा राजधानी स्थापन हेउछि। जे भल भाबरे पढ़ी श्रीमतरे चालुछंती से उच्च पदाधिकारी हेउछंती। किंतु जेउ माने जाई बाबांकर निंदा कराउछंती हाथ छाड़ी देउछंती से प्रजारे बहुत नीच पद पाइबे। बाबा तो गोटिए पाठ पढ़ाउछंती। पाठ पढ़ारे केते सुजोग रहिछि। दैवी राजधानी थिला ना। एकमात्र बाबा ही एठाकू आसी राजधानी स्थापन करुछंती। बाकी एसबु विनाश होइछिबो। बाबा कहउछंती पिला माने एबे जल्दी प्रस्तुति कर। भूल भटकारे समय नष्ट कर नाही। बाबा को मने न पकाइबा द्वारा बहुत मूल्यवान समय नष्ट होई जाउछि। शरीर निर्वाह अर्थे धंदा आदि भले कर किंतु हाथ कार डे दिल यार डे अर्थात काम धंदा करी बुद्धि रे परमात्मा को मने पकाओ। बाबा कहउछंती मते याद कर तेबे तुम मानकू राजत्व मिलिजिवो। खुदा दोस्तर कहानी मध्य सुनिछ। अल्लाह अबल दिन रो नाटक मध्य देखाउछंती। ठक ठक करिबा द्वारा संपत्ति बाहरी आसिला। एबे तुमे संतान माने जानुछ अल्लाह तुमको ज्ञानर ठक ठक करिबा द्वारा कौन रु कौन करुछंती। तुरंत दिव्य दृष्टि द्वारा वैकुंठ को चली जाउछ। आगरु कन्या माने परस्पर मध्य रे मिलीमिशी बसुथिले पुणी स्वतः ध्यान रे चली जाउथिले पुणी ताकू जादू कहि देउथिले तेणु ताहा बंद करिदेले। तेबे एसबु एही समयर कथा अटे। हातम ताईर मध्य कहानी रहिछि। मुहलरा मुखरे पकाइबारु माया उभेई जाउथिला।
ଗୋଲି ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଆସି ଯାଉଥିଲା। ଏହାର ରହସ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମୁଖରେ ମୁହଲରା ପକାଇ ରଖ। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟ। ଆତ୍ମା ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା, ବାକି ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। କେବେ କେହି ବି ପଚାରିଲେ କୁହ ସେଠାରେ ବିକାରର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ହିଁ ନାହିଁ। ମାୟାର ରାଜ୍ୟରେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ମୋହଜିତ ହେବେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନଷ୍ଟମୋହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହି ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏହା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଗର ରହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆଗରୁ ବୁଝୁଥିଲେ ଇଏ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଏମାନେ ତ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ବତୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଖେଳ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ବତୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୂଳବତନ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ଏସବୁ ନଥାଏ। ସେଠାରେ ଖେଳ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି ଅନାଦି ଖେଳ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଳୟ ହେଉନାହିଁ। ଭାରତ ତ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଜଳମୟୀ ହେଉନାହିଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ରହିବେ। ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି ତାହା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯାହା କିଛି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛ ତାହା ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଦେଖିବ। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ତୁମେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ପୁଣି ବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ୟାଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ମାୟା ୟାଦ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଅମୁକ ଏପରି ଥିଲେ, ଅମୁକ ପଦାଧାରୀ ଥିଲେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ରହିଛି। ସବୁ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯେପରି ସେଠାରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଏଠାରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଦି ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ପୁଣି ହେଉଛି ତୁମର ବଂଶାବଳୀ। ସୃଷ୍ଟି ତ ଘୂରି ଚାଲିଛି ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ତେଣୁ ସେହିପରି ଚାଲି ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଏହା ଏକମାତ୍ର ପାଠପଢ଼ା। ଏହା ତୁମକୁ ବାବା ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ତେଣୁ ସେହିପରି ଚାଲି ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଏହା ଏକମାତ୍ର ପାଠପଢ଼ା। ଏହା ତୁମକୁ ବାବା ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ତୁମେମାନେ ହିଁ ହେଉଛ। ଏହା ଆଉ କୌଣସି ଖଣ୍ଡରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ରାଜା ହେଉଛ। ପୁଣି ବିନା ଲାଇଟର ମୁକୁଟଧାରୀ ଅପବିତ୍ର ରାଜାମାନେ ପବିତ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛ। ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଦୋଷ ମାୟା ଉପରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁମକୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଟିଚର ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ 3ଟି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା,
ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସର୍ବଦା ମନେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ସାଗରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁଖରେ ମୋହଲରା ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅବହେଳା କରି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ମନେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ସାଗରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁଖରେ ମୋହଲରା ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅବହେଳା କରି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ସଂଗଠନ ରୂପୀ କିଲ୍ଲାକୁ ମଜବୁତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଂଗଠନ ରୂପୀ କିଲ୍ଲାକୁ ମଜବୁତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଏକ ମତବାଲା ସଂଗଠନର କିଲ୍ଲାକୁ କେହି ବି ହଲଚଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଧାର ହେଲା ପରସ୍ପରର ସ୍ନେହୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ନା କେହି ନିଜେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଥିବେ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିବେ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନାର ସହଯୋଗ ଦେଇ ଚାଲିବେ ତେବେ ସଂଗଠନ ରୂପୀ କିଲ୍ଲା ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ହିଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ବିଶେଷ ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ ତେବେ କୁହାଯିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ ତେବେ କୁହାଯିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଯିଏକି ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସେବା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଭଲ ଭଲ ଉତ୍ସାହଯୁକ୍ତ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥାଏ ଯଥା ଏବେଠାରୁ ଏଇଆ କରିବି, ଏହିଭଳି କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, କରି ଦେଖାଇବି। ଏହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ବୀଜ ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବପନ କରୁଛ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ବୀଜକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ସର୍ବଦା ତାକୁ ପାଳନା ଦେଇ ଚାଲିବ ତେବେ ସେହି ବୀଜ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।